ओहो मु तो नदिले किछि हबो नै जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जा भक्ति भाव प्रबल अछि आउ धरे के जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ की पवित्र चिंताधारा भाई एकाश चंदी भाउजा स्मृति सागरे ना नहीं अच्छा अच्छा सिंगल आओ भगवान करतु एकारे दीटा भाई जानतु जाओ सर्वप्रथम धन्यवाद देवी एई कुवेत ओडिशा एसोसिएशन को ताको बहुत 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 सेतिकी बहुत धन्यवाद देवी एवं धन्यवाद देवी कुनुमुनु अपा को जे मते ए जगह को पठेचंती आउ सेतिकी धन्यवाद नो धन्यवाद बात देवी पाड़ी सार को काहे कि जानिचंती ना सीए एते भलो लोक एते भलो लोक एते भलो लोक भलो उडा सलो सलो इते तळे चालुछ ताको मन रे आपण बिलीव करिवेनी गर्व बोली गोटे जिंस नाही खाली कोन गर्व अहंकार बोली गोटे जिंस नाही काहे कि कुनमुन बापा मते कहिथिले गुलुआ तमे स्टेज चलले पाड़ी सारंग ना के टेकी टेकी कहबो सारे एतिकी टेकीबी ना आउ दिंच टेकीबी जाओ समस्त भाई गोटे जोरदार ताली दाओ वाह कोन कहला से जाओ जते बळे मु प्रथमे हम घर साइड रे कहली मु कुवेत आछी बोली मते हमर ओडिया पिला किछे कोन पानी पाइप काम करी जाउछ ने कोड माने हम ओडिसा रा चिंताधारा किछ लोक रहि जाइछि जे हमें कुवेत गले पानी पाइप काम करिवो सेटू आसीली फ्लाइट रे जाउछ गोटे इंसिडेंट मो संगे रहि गेला मो पाखर जणे मौसा बसुन सी भी ओडिसा लोक सी आछुंती मुंबई आछुंती सी भी फर्स्ट टाइम आछुंती एयर होस्टेस पचाछि सर व्हाट वुड यू लाइक टू ईट मौसा के एक्सप्रेशन सर व्हाट वुड यू लाइक टू ईट तीन थर परे मौसा पचाला अच्छा वापस ही कोन कहतले मो कहली मौसा कोन खाइबो पचातले ना कोडा पान टिके हबो कि मते सबुटु बढ़िया लागिला गोटे जिंस टिके एटा बोर लागियो काहे ना मो गोटे धन्यवाद देबी सबुटु बढ़िया जिंस लागिला मो जतले आसी पहुंचिली माने मो जतले एठी आसी पहुंचिली माने माई जहा कोहंती आपण समस्त माने डाकंती माई सी नोज एवरीथिंग रिगार्डिंग मी से सबु मो के विषय जानि चंती मते एते बढ़िया लागला जेंती घर मु मते लागला मु मामू घर आइछि माने सबु से जानचती गुलवा पेटे पानी तो मनले पेट गरम होई ओ जी हमको कमेंट मारिबो नेठी रूल रेगुलेशन भारी स्ट्रिक्ट माने मते लागले से मो निजो माई मु मामू घर आइछि हाउ एते कथा तलाडे अष्टमी की प्यान सकाळ कर देबे आउ गोटे जिंस कहबी कुवेत रे एते बढ़िया लागला सफा सुतरा जिंस सब जिंस सफा सुतरा हमर कोटी टिके असना होइछि संगे संगे सफा किंतु हम ओडिसा रे गोटे जिंस मु देखिली यदि कोटी असना होइछि ताको सफा करे बदल रे सेटे के गोपन रे मद केन छाडी पोस्टर लगा आइ जबो आपण देखि दे कैबिन फैबिन ये रे माने गुप्त को पोस्टर मरा आइतबो एटा ओडिसा रे गोटा होउछि ओहो खाली तो कन ए लेडीज माने अछथि वाह बढ़िया बढ़िया मेकअप दै छथि वाह वेरी ब्यूटीफुल ओडिसा रे सिंगर माने जो अछथि गोटे गोटे सिंगर एमिति गीत गाइबे आपण लागि से हॉलीवुड गीत गाउछथि सिंगर माने गाउछथि आपण देखै दोछि ससुर पुए गीत बुझिबो कहि ना आपण बुझि परिबे ना मु बुझि पारि आउ गोटे गोटे सिंगर अछथि से माने ओडिया गीत को पूरा वेस्टर्न करी गाइबे एठिके आसिले मत लागु जे ओडिसा बोली किंतु ओडिसा रे मत लागु ओडिसा नो जेटा मालयसिया हे गेले आउ गोटे गोटे सिंगर अछथि गाइबे माने आपण को लागिबो माने केमनी गीतटा गोटे गीत ताको वेस्टर्न टच देबे सर आपण माने बुझि परछ ओडिया आपण माने ओडिया बुझि परछ थैंक यू सर सर आपण माने बुझि परछ ओडिया हां तबे तो पूरा पक्का ओडिया जणा पड़ी जाउछि सिंगर माने गाइबे तते मुकाही एते भल पाए जाने ना गीत थिबो ता भीतर 3-4 थर आउ आउ शब्द थिबो फॉर एग्जांपल तते मुकाही एते भल पाए जाने ना गीत बहुत गोटे मुहूर्त भी जी पारे ना तो भी ना
ଆଉ ଅଧା ଗୀତ ସେମାନେ ଗାଇବେ ଆଉ ଅଧା ଅଡିଏନ୍ସ ଗାଇବେ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ତତେ ମୁଁ କାହିଁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ଜାଣେ ନା, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଧା ସେମାନେ ଗାଇବେ ଆଉ ଅଧା ଯୋଉ ଭିଉଅର୍ସ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯାଚନ୍ତି। ସତ୍ୟଜିତ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଣ ହେଇଛି? ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଗାଁରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ସିଙ୍ଗର ମାନେ କଣ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୁଅନ୍ତି, ଆଜି ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତି, କାଲି ସେଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତି, ପରଦିନ ସେଠି। ଭାଉଜ କଣ ମନ ଦୁଃଖ କଣ ହେଇଛି, କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି କିଛି, ମୁହଁଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି, କଣ ଦିଟା ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତି, ସେଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତି, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଲେ ପେଟ ଗରମ ହୁଏ। ଇଏ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଲ ଜିନିଷ ଖାଲି ନର୍ମାଲି ଗ୍ୟାସ୍ ହୁଏ, ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲେ ଗୋଟେ ହେକୁଟି ହିଚକି ହିଚକି ହୁଏ, ରାଇଟ୍ ନା? କଣ ଶୋକ ଶୋକକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା କଣ? ହଉ ହେଲା ହଉ, ମାନେ ଲାଗୁଛି ତାଳି ମାରିବାକୁ କି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆପଣ ତାଳି ନ ମାରିବା ପାଇଁ। ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ। এইভଳିଆ ସିଚୁଏସନରେ ସତ୍ୟଜିତ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ। ଗୀତ ଗାଇବା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ତେଲ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ହିଚକିଆ ହେଇଛି, ହେକୁଟି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହୁଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ପେଟ ଗରମ ହେଇଯାଏ ଗ୍ୟାସ୍ ହୁଏ ନା ନାହିଁ? ତ ସେ ଗାଉଛନ୍ତି, ହେକୁଟି ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର କେମିତି ଗୀତ ଗାଇବ? ତତେ ମୁଁ କାହିଁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ଜାଣେ ନା, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଜି ପାରେ ନା ତୁ ବି ନା। ଏତିକି ବେଳେ ଜଣେ ଅଡିଏନ୍ସ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଗୋଟେ କାମ କର, ତାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ପଛେ ଦବ, ଆଗେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାବଲେଟ ଗୋଟେ ଦିଅ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ପଛପଟେ। ମୁଁ କହିଲି ଲେଡିଜ, ସିଏ ହାତ ଉଠଉଛନ୍ତି, ଖାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ତ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ 4-5 ଜଣ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ କଣ ହେଇଛି, ପାଇଲଟ ଇଏ ଟିକେ କଣ କହିଦେଇଛି, ପାଇଲଟ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରି ପାଇଲଟ ଶୋଇପଡିଛି। ଟେନସନ, ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେଜ ଟେନସନ ଯେ ଯିବ କେମିତି, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚାଲିବ କେମିତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେଜ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ କିଏ ଚଲେଇ ପାରିବ ଫ୍ଲାଇଟ୍। ଜଣେ ଚାଇନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରା, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଚଲେଇ ପାରିବେ? ସିଏ ମନା ହାତ ରଖିଦେଲା, ନା ମୁଁ ଚଲେଇ ପାରିବିନି ଫ୍ଲାଇଟ୍, ମୁଁ ଚଲେଇ ପାରିବିନି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଚଲେଇ ପାରିବେ? ସିଏ ମନା କରିଦେଲା, ନା ନା ମୁଁ ଚଲେଇ ପାରିବିନି। ସେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଦିଟାକ ଟେକିଦେଲେ। ଜଣେ ଲୋକ ଇଣ୍ଡିଆର, ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତମେ ଚଲେଇ ପାର? ହଁ ମୁଁ ଚଲେଇଦେବି, ମତେ ଖାଲି କହିଦେବୁ କୋଉ ସୁଇଚଟା କଣ, କୋଉଟା ଚିପିଲେ ବାଁକୁ ଯିବ, କୋଉଟା ଚିପିଲେ ଡାହାକୁ ଯିବ, ଖିଚ 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 କରିକି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ ଦେଲେ, ଆଜି କେମିତି ଆପଣ ଚଲେଇଲେ? ସେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି କହିନି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଅଟୋ ଚଲାଉଥିଲି। ଟୋଟାଲ ମାଉସୀ ଆଗକୁ, ମଉସା ପଛକୁ, ଏପଟେ ଏପଟେ 17 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଅଟୋରେ ବସେଇକି ସୂତାରେ କାଟିକି ନିଅନ୍ତି। ମାନେ ଗାଡି ଏଠି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏଠି, ସିଏ ଏଠି। ତେଣୁ କହିବାର କଥା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏ ଆଗେଇଦବ ସିଏ କୋଉ ମାଟିରେ ହାରିବନି। ତେଣୁ ଜୟ ଓଡ଼ିଆ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଡାକିବି ଆମର ସତ୍ୟଜିତ ଭାଇଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଝୁମେଇବେ, ମଜାଇବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବେ ତାଙ୍କ କଟରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।